शेषनि रक्षास्तवः पूर्वापीठिका श्रीनारद उवाच ध्यात्वा गणपतिं राजा धर्मराजो युधिष्ठिरः धीरः शनैश्चरस्येमं चकारस्तवमुत्तमम् मूलपाठः विनियोगः ॐ अस्य श्रीशनिस्तवराजस्य सिन्धुद्वीपऋषेः गायत्री छन्दः श्रीशनैश्चर देवता श्रीशनैश्चर प्रीत्यर्थे पाठे विनियोगः ऋष्यादिन्यासः सिन्धुद्वीपऋषये नमः शिरसे गायत्री छन्दसे नमः मुखे श्रीशनैश्चर देवतायै नमः हृदि श्रीशनैश्चर प्रीत्यर्थे विनियोगाय नमः सर्वांगे स्तवः शिरो मे भास्करे पातो बालं छायासुतो भतो कोटराक्षो दृशौ पातो शिखिकण्ठानि बहश्रुते घ्राणं मे भीषणः पातो मुखं बलिमुखो भतो स्कन्धौ संवर्तकः पातो भुजो मे वयदो भतो सौरिर्मे हृदयं पातो नाभिं शनैश्चरो भतो ग्रहराजः कटिं पातो सर्वतो रविनन्दनः पादौ मन्दगते पातो कृष्णः पात्वखिलं वपो फलश्रुते रक्षामेतां पठेन्नित्यं सौरेर्नामा बलैर्युतं सुखे पुत्रे चिरायुश्च स भवेन्नत्र संशयः इति श्रीशनिरक्षास्तवः।